আজকে এটাকে রেকর্ডিং করে দেবো বেডশিটটা। সুপ্ত চাহিদার মুক্ত দিগন্ত, সাহা টেক্সটাইল। নমস্কার, আমি কান্তি সাহা। আমি বলেছিলাম রাত 8টায় আসবো, একটু দেরি হয়েছে, একটু দেরি এখনো হচ্ছে। আমি তো খুব পাঞ্চুয়াল, জানেন তো, শুধু আমার জন্য না। আয় আয় ওইদিকে যাবে, ডেকে 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 পাওয়া যায়। ওরাও কাজে ব্যস্ত থাকে। যখন শুটিং এর সময় আমরা টিমটা চলে আসি, তো যাই, ওরাও ব্যস্ত থাকে। কারণ ওরাও তো গ্রাউন্ডে থাকে, পরিষেবা দেওয়ার জন্য বসে থাকে। অনলাইনের থেকে একজন আসে, নিচের থেকে একজন আসে, মানে বিভিন্ন ফ্লোর থেকে। এখন তো আর কদিন, আর 3-4 দিন আছে। যাই হোক, তাও দেখেন না প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি যে হবে এবার, জানি না। মা এবার কি করবে। যাই হোক, আমরা তো আমাদের কাজ করবই। ফলের আশাটা পরে, যে কোনো কাজ করতে গেলে কাজ আগে করতে হবে, ফল পরে। রেজাল্টের আশা করলেই আবার বিগড়ে যাবে মা। তো বলেছিলাম কাজ দিন, খাড্ডি, এগুলো তো একদম ট্র্যাডিশনাল, জানেন তো। এগুলোই বুটি বাটা কিছু মানে হ্যান্ড ওয়ার্ক কিছু আছে, আর কিছু 2-4টে ডিজাইন আছে, খুব ভালো। তো এখন তো 3-4 দিন আছে, আমরা একটু আমার প্রফিট কাট করব। প্রফিটটা কাট করব আমরা যে কোনো শাড়িতে, প্রফিটও কাট করব, শিপিং চার্জও কাট করব। জিএসটিটা আপনাদের ইনক্লুডিং আমার থেকেই থাকবে, আমরা ধরবো না আপনাদের। মানে যা প্রাইস বলবো তার থেকে 10% ডিসকাউন্ট থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে। এখন বসে চিন্তা করলাম, অনেস্টলি বলছি, এখন বসে চিন্তা করলাম যারা এদেরকে দিতে পারিনি, তো আপনারা যাকে সেম শাড়িও কিছু নিয়েছেন, কিছু মনে করবেন না। কেন কি, এই 3-4 দিনের মধ্যে কেউ ব্লাউজ বানাতে পারবে না কেউ। এটা একটা, আমারও এই বৃষ্টির জন্য ডাই ফাইতে প্রচুর ঝামেলা। আর আমাদের সব অম্বর ডাই, এমন না যে বেনারসে বা ভাগলপুরে বা নিলামের ডাই হয়েছে, একদম সমস্ত অম্বর ডাই করি আমি, যা পিওর খাদ্য জর্জেটের উপরে। তো আপনারা সবাই জয়েন করুন। আর কথা ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে, আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু জানাবেন প্লিজ, আমাকে জানান। গুড ইভিনিং দাদা, সোমা ম্যাম বলছেন। হ্যাঁ আর গীতা ম্যাম বলছেন অলওয়েজ অলওয়েজ ভেরি ভেরি বিউটিফুল কালেকশন। হ্যাঁ, কালেকশন যাই থাকুক, কিন্তু থাকবে আপনার নৈতিক সমর্থন। এটা খুব জরুরি আজকের দিনে। আপনারা সাপোর্ট না হলে কখনো কিছু করতে পারতাম না। আর আমি কাজ করব, করে দেখাবো যে আপনাদের প্রফিট কিভাবে দিতে হয়। আমাকে শুধু কাজ করার সুবিধা করে দিন। আর একটা সৃষ্টিকর্তার কাছে শুধু বলুন, আমার সঙ্গে যারা সাপোর্টিং থাকে, তারা, একটা মানুষ যখন কাজ করার সুবিধা হয় কখন, তার পাশে পাশে সঙ্গীগুলো ভালো হয়। একটা বন্ধু কখন আসে, ভালো ফ্রেন্ডশিপ কখন হয়, যারা বন্ধু বা কলিগরা যখন ভালো হয়। তো এইটুকু আপনারা আশীর্বাদ করুন। কাজ আমি করব, আমি ব্যবসা করব, আমি ব্যবসা করব, কোনো সমস্যা কিছু নেই। কিন্তু প্রফিট আপনাদের আগে দেব, প্রফিট আপনাদের আগে দেবো, তারপর ইউনিভার্স নেবে, তারপর আমি নেবো, আমার চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। মাঝে আর কেউ নেই, একদম মানে কি দিয়ে বলবো, সব আর ঢুকতেই দেবো না। আমাদের 3 জনের মধ্যে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কেউ শিকল দিয়ে, দড়ি দিয়ে সমস্ত ক্যাবিনেট ঘেরা করে দেবো। না, কি বললে সুন্দর করে এই ভাষাটা করা যায়, মানে আমরা দেওয়াল করে দেবো, তাই তো? হ্যাঁ, না শিকল দড়ি বললে আবার অনেকে অন্য শোনা যায়, প্লিজ কিছু মনে করবেন না। এখন তো আমরা দেওয়াল বাঁধিয়ে দেবো, যে কেউ যেন ঢুকতে না পারে। কেউ ঢুকবে না। হ্যাঁ, ঢুকবে শুধু একজনই, যে হচ্ছে লজিস্টিক, যে আমাকে সমস্ত, মানে আপনাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে যেইভাবে, উইভার্সের সঙ্গে যেইভাবে ওরা লজিস্টিক আমাকে হয়, ট্রান্সপোর্ট, তো ওটা ছাড়া তো আমি চলতে পারবো না। ওটা থাকবে, ও তো ফিক্স, প্রফিট লসের শেয়ার নেই। কিন্তু আপনাকে প্রফিট দেবো একদম কমিটমেন্ট, কমিটমেন্ট, কমিটমেন্ট। 3 সত্যি, সত্যি 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 করেও দেখাবো, বলায় নয়, করে দেখাবো। শুধু কাজ করার সুযোগ করে দিন। আজকে বেনারসের একদম, এই দেখুন, এই যে যেখান থেকে গ্রে আসে, সেখান থেকে আমরা অম্বর ডাই, জয়পুরের থেকে অম্বর ডাই করে যেভাবে আসে, আবার বেনারসে আসে, বেনারসে ফিনিশ হয়। এবার মনে হয় কোনটার মধ্যে আর্টওয়ার্ক করা যাবে, মানে মানে হ্যান্ড প্রিন্ট করা যাবে। এগুলো কিন্তু আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, মানে মিনা করা হয় হাতে, উইভিং এ নয়, সেগুলো আছে। আবার এমনি মিনাও হয়, সেগুলো আবার ফুটে ওঠে ডাইয়ে।
আমি দেখাচ্ছি। আর প্রত্যেকটার মধ্যে হ্যান্ডলুম মার্ক থাকবে, সিল মার্ক থাকবে। প্রত্যেকটা শাড়িতে হ্যান্ডলুম মার্ক, সিল মার্ক কমন। এটা পিওর খাড্ডি জর্জেট। আর খাড্ডিটা তৈরি হয় কি বলো তোমরা, খাদ বলি? খাড্ডিটা তৈরি হয় এরকম। আমাদের লুমের অনেক লুম আছে। একটা হচ্ছে পিট লুম হয়, মানে নিচে গর্ত করে একটা লুম হয় খাদের মতো করে, সেখান থেকে হয়, সেখান থেকে হলে খাড্ডি। এটাকেই বলে খাড্ডি জর্জেট। तो अपना तो सर हिंदी तो बोलूं। हाँ, और आप लोग को अभी खड्डी जॉर्जेट दिखाएगा। बनारस का प्योर सिल्क मार्क युक्त खड्डी जॉर्जेट, प्योर सिल्क मार्क युक्त खड्डी जॉर्जेट हैंडलूम मार्क থাকবে, সিল্ক মার্ক থাকবে প্রত্যেকটা শাড়িতে, এইচ এন্ড এভরি শাড়ি। हाँ সন্ধ্যা। हाँ, शुभ संध्या। आप लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए काम करेगा। पहले आपको प्रॉफिट दूंगा, पहले आपको प्रॉफिट दूंगा, इसके बाद वीवर्स को, इसके बाद मेरा। इसका बीच में क्या बोलेगा इसको, यानी बैरिकेड कर देगा। आप लोग घुसने नहीं देंगे। एकदम पूरा टोटल ब्रिक वर्क देके बैरिकेड हो जाएगा, कोई घुसने नहीं। गुजरात থেকে দেখছেন ওই জন্য হিন্দিতে বলতে বলছে। हाँ हाँ, हिंदी में बोलेगा। तो मेरे को तो हिंदी कम आता है, लेकिन जो हम लोग कहेगा आपको समझ में आएगा, तो आपको एक्चुअली रेक्टिफाई कर लेना। हाँ, समझ लेना বা रेक्टिफाई कर लेना। তুমি একটু আমাকে হেল্প করো, ঠিক আছে? ম্যাম বলছেন নমস্কার। নমস্তে। হ্যাঁ, সমাজ আসপাল ম্যাম বলছেন হ্যালো দাদা। একদম হ্যালো। ম্যাম বলছেন শুভ নবরাত্রি। শুভ নবরাত্রি। ইয়াস ইয়াস। তো নবরাত্রি আসছে, তার জন্য আমরা কিছু প্রোগ্রাম করব, কিছু আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে, দেখাবো আপনাদের। প্রফিট তো দেবো বলেছি, প্রফিট দেব, প্রফিট নেব, এটাই হচ্ছে কাজ এখন। আর অন্য কোনো কাজ নেই এখন। আর শুধু সৃষ্টিকর্তার কাছে বলুন, আমি যাদেরকে নিয়ে আমার টিম ওয়ার্ক, তারা যেন খুব সুন্দর, সুস্থ, সুমনোভাব, মানে সুসম্পূর্ণ থাকে, তাহলেই কাজটা বাড়বে। কাজটা বাড়বে, আরো অনেক কর্মসংস্থান और बहुत सा एम्प्लॉय जनरेट करेगा। मेरे को पास तो खाने का पैसा नहीं था, तो अभी आप लोग के पास तो 350 मेंबर है, उसका 350 परिवार है। एक परिवार को 4 होगा तो कितना होता है, 1400 आदमी है हमारा साथ में। तो आपका ही काम कर रहा हूँ। मेरा भी तो 5 मेंबर है हमारा परिवार को। मेरा पुत्र है, मेरा कन्ना है, मेरा वाइफ है, मेरा 2 कन्ना है। एक अच्छे देवांजलि मैडम भी है। देवांजलि मैडम हम बोलता हूँ, एक्चुअली मेरा सिंजन भैया का क्या बोलता वाइफ है। সময় বলছেন হ্যাপি চতুর্থী দাদা। হ্যাঁ, হ্যাপি চতুর্থী। তো আজকে চতুর্থী না তৃতীয়া না আজকে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না আমি টিভিতে একটা নিউজ দেখছিলাম, যাই হোক। তো ঠিক আছে, আমারও ভুল হতে পারে। তো আপনারা আজকে একটু দেরি হয়ে গেল। এই তুমি আসো। খাড্ডি, পিওর বেনারসের খাড্ডি, যেটা সমস্ত ফিগারকে কারেকশন করে, মানে যার যেরকম ফিগার থাকে তাকে খুব কারেকশন করে, খুব ভালো। এটা এই সম্প্রদায়, বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই था। ये पहले नॉन बंगाली में था। भूल त्रुटि मार्जना क्षमा कर दीजिए मेरे को। पहले नॉन बंगाली था, खड्डी जॉर्जेट, तसर, मुगा कोटा, ये सब जेपी कोटा, ये सब था। अभी बंगाली में आ गया। तो अभी तो दिखाएगा। देखिए, ये मेरा साथ आया, वो भी आया मेरा साथ। प्योर यूपी बनारस खड्डी, देखिए ब्यूटीफुल। लहरिया भी है, खड्डी के टिश्यू भी अभी। ताले टिश्यू देके ही आपको नया, देखिए टिश्यू देके आपको पहले शुरुआत कर रहा है। एवरी साड़ी अभी 10%, देखिए 10% आपको डिस्काउंट है। शिपिंग चार्ज फ्री, जीएसटी मेरा एंड से होगा। डिस्काउंट बाद जैसे इसका प्राइस कितना है, ये 10870। इसका 10% बाद देके जितना होगा जीएसटी होगा, मेरे से एंड से आपको पेमेंट करेगा। आपको अब ज्यादा नहीं लगेगा। शिपिंग चार्ज भी फ्री है। ओ, ये डिस्काउंट ओनली ऑनलाइन। और भी एक साड़ी में कोई पिक्चर लेके शोरूम में आएगा
तो उसको ही मिलेगा और नहीं मिलेगा। प्लीज ये मेरा ऑनलाइन, एक्चुअली ऑनलाइन को आपका पास माने क्या करेगा बोलेगा आपको, आपका पास डिस्ट्रीब्यूशन माने आपके पास जाने के लिए ये कर रहा है आपको। देखिए अभी नया साड़ी आया है, ये देखा नहीं आप, टिश्यू ब्यूटीफुल, देखिए एकदम कॉपर, कॉपर सिल्वर জড়ি, জড়ি देखिए, জড়ি জড়ি देखिए, একটু আলো এখানে है, হ্যাঁ बहुत सुंदर। জড়িটা দেখো, देखिए देखिए एकदम पुरातनी, एकदम टिश्यू, देखिए टिश्यू ब्यूटीफुल साड़ी, 2 कलर है बहुत सुंदर, देखिए बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल पूरा बूटा, इसका प्राइस देखिए 870 870 10, 2 कलर है, ये रख दीजिए। ये देखिए हल्का लाइट डिफ है, हल्का लाइट डिफ है, देखिए लाइट डिफ है, ठीक है इसको छोड़ दीजिए, इसको हल्का लाइट डिफ है, देखिए लाइट। इसका बाद दिखाएगा रंग काट, ठीक है ठीक है, सिमिलरिटी अच्छा है, हाँ ও থাক না, অস্থির। দেখি এই দেখুন, এটা লাহরিয়া, এটাও পরার পরে খুব সুন্দর লাগে। জানি আপনাদের সব হয়ে গেছে হ্যান্ডলুম মার্ক, দেখো এই যে হ্যান্ডলুম মার্ক মানে হ্যান্ডলুমেন, বিউটিফুল, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। একটু ক্লোজে আসবে গো, और टिश्यू टिश्यू है, प्राइस ज्यादा नहीं लगेगा, प्राइस एकदम रिजनेबल, बोललाम तो कोई घुसने नहीं देगा, एकदम देवाल 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 ही तो बोले, देवाल हो गया एकदम कंक्रीट का, कोई नहीं घुसेगा। आपका पास तो ऑप्शन है, ये ऑनलाइन का ही डिस्काउंट है, स्टोर में कोई नहीं है, और आपका पास ऑप्शन है 4। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑनलाइन स्टोर्स शाह टेक्सटाइल बुनन, और है 51/2 हिंदुस्तान पार्क আমার বাড়ি। আপনারা যান ওখানে, কোনো आपको कोई नहीं पार्किंग मिलेगा, ये हरितला बारासात, एक बार फोन करके आइए, पार्किंग मिलेगा, काचरापाड़ा मोनी में भी पार्किंग मिलेगा, हमारा यही है। देखिए ब्यूटीफुल, একটু সামনে আন, ওর ক্যামেরাটা দেখাতে সুবিধা হবে, হ্যাঁ देखिए प्राइस बोलो 10870 10870 এবার নিয়ে যাও, একটু থাক, পরে দুটো দুটো করে থাক, আবার পরে দেখবে যারা জয়েন করবে। হ্যাঁ এই দেখুন একটু কপার, এটা একটা নতুন স্টাইল হয়েছে, বড় দেখছেন, একটু পুরনো পুরনো লাগছে, बहुत विख्यात डिजाइनर ऐसे किया है, अभी सैंड वॉश करके देखिए, ये पुराना पुराना लगी सिल्वर को, देखिए अभी जो म्यूजियम का पीस है, ये देखिए एकदम कॉपर में, एकदम ओ এটা দেখাবো না, আরে এই না, বাহ रंग कट, ये रंग कट उइविंग है नहीं है, प्योर देखो हैंडलूम कपड़ा, देखिए खद्दी जॉर्जेट, यस बहुत सुंदर है। देखिए ब्लाउजটা দেখা হবে, হ্যাঁ यस অনেক সুন্দর, দেখুন রং কাট, ये सब देखे इसमें अड्डा में लगा के ये सब कलर, देखिए शिल्पी को तो देना पड़ता है, पहले ऐसे ही होता है, अब प्लेन भी डाई, सिंगल डाई भी होता है, सिंगल डाई भी होता है मेरे पास, हम देखता है सिंगल डाई भी होता है। ब्यूटीफुल साड़ी, এদিকে বাহ বাহ বাহ, ब्यूटीफुल की साड़ी देखा ले वो, ब्यूटीफुल साड़ी बहुत सुंदर है, देखिए काम करेगा आपके लिए, काम करेगा आपके लिए, देखिए
12730 10% discount every saree 10% discount every saree online only online store shipping charge free GST मेरा देगा कोई ज्यादा नहीं लगेगा अच्छा पहले नया साड़ी दिखाता है वाह हेवी टिश्यू देखिए हेवी टिश्यू वीविंग डाई किया हुआ है बहुत सुंदर देखिए बहुत सुंदर जबरदस्त प्राइस देखिए मेरा प्राइस देखिए है एकदम डिस्काउंट एक्चुअली ऑनलाइन के लिए है ये देखिए मिहिन इसको बोलता है संगीन संगीन का है ना बारीक तीन देखिए बनारसी में तीन जगह में लोग बोलता है संगीन बोलता है मिहिन काम बोलता है और क्या बोलता है पावड़ी तीन काम बोलता है देखो মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি জানি বলি এটাকে খুব সূক্ষ্ম কাজ বলি यस আমরা বলি সূক্ষ্ম কাজ সেটাকে ওরা তিন ভাষায় বলে মিহিন বলে বারিক বলে আর হচ্ছে পাউরি বলে দেখো 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 পাউরি বলে হ্যাঁ এই কাজটা দেখো ভেরি গুড একটু ক্লোজে থাকো দাঁড়াবে না হ্যাঁ শুধু কাজটা দেখাবে তো এই যে ওয়ার্কটা দেখো यस ওয়ার্কটা পাউরি এই যে দেখো তুমি জিনিসটাই বোঝোনি হ্যাঁ সেজন্য এই দেখো এই যে এটাকে বলে পাউরি বা মিহিন কাজ সঙ্গীন কাজ বলে অনেক সময় হ্যাঁ 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 গুড সাবাস বিউটিফুল অনেক সুন্দর এটাকে টিস্যু আছে কিভাবে বোঝাবি এই টিস্যু দেখুন এটা একদম নিউ লঞ্চিং বিউটিফুল এখন সময় নেই না হলে আপনাদের বলতাম একটা প্রাইস যে এগুলো আপনারা যে কোনো কালার বললে আমরা কাস্টমাইজ করে দেবো হ্যাঁ ব্লাউজটা পরে দেখাচ্ছি আচ্ছা আগেই দেখাও দেখুন বিউটিফুল ব্লাউজ देखुन ब्यूटीफुल ब्लाउज एकदम 19,000 20,000 नहीं लगेगा आपको नहीं लगेगा कोई नहीं है ना बीच में और दूध में पानी भी नहीं है एकदम प्योर गाय यहाँ से आता है वहां से आपके पास डिलीवरी जाता है आप लोग कोई नहीं है आपको तो ये यूनिट से तो आपको हम किया वो आएगा मंडे को आएगा मेरा साथ আসলে মানডেতে করলেই ভালো হইতো ও আমার থেকে বেশি এক্সপ্রেশন করতে পারতো বিউটিফুল কালারটা একটু বলে দিন এইটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক না এটা চকলেটও না চকলেট এটা এইভাবে না চকলেটও না এটা একটা কালার হ্যাঁ ইংলিশ কালার চকলেটও না এটা ব্ল্যাক নেই হ্যাঁ লাস্ট ওয়ান ফার্স্ট শাড়ি ডাই হয়ে এসছে আর এইটা আমার যা পছন্দের আপনাদের কি বলবো এইটা আমার যা পছন্দের এটা কি বলে আমরা বলি প্লেন এটা 2D আছে দেখুন 1 ডাই 2 ডাই আর ডাইটা দেখবেন অম্বর ডাই এখন নিয়ে নিন 10% ছাড় আছে কিন্তু এটা বেনিফিট এগুলো নোট মানে আমার ল্যান্ডিং হয়েছে পরশু দিন না হ্যাঁ রিল বানালাম ছাড়লাম আজকে বিউটিফুল অনেক কি ভালো এটা প্লেন গালা দেখুন আজ এটা হ্যাঁ হ্যান্ডলুম মার্ক প্রত্যেকটা এই দেখুন একদম বারিক কাজটা দেখুন মেইন কাজ একদম বিউটিফুল অনেক সুন্দর এটা কি কালার বলতো ওয়াইন কালার হ্যাঁ ওয়াইন কালার এটা ডবল করে থাকা এই দেখিয়ে ওয়াইন কালার এই দেখেন এখানে আসো তো লাইটটা আরো সেট আপ করতে হবে কিন্তু বেনারসি দেখাবো তো এরপরে লাইট খুব ব্রাইট লাইট করতে হবে অনেক সুন্দর ब्यूटीफुल आपको बनारसी कैसे काम करता है दिखाएगा आपको देखिए है एक्चुअली बनारसी खूब ट्रेडिशनल में हम रहता है नया कुछ नहीं नया बनारसी के वेरिएशन में कलर में करता है लेकिन जो म्यूजियम में नक्शा है बुनन है जो जिसका 40 साल 50 साल 60 साल का जो नक्शा है वो सब नक्शा में हम काम करता है और वो सब नक्शा मेरा पास है भी है मेरा पास माने मेरा जो मास्टर है उसका पास भी है देखिए 12110 12110 ब्यूटीफुल देखिए
इसका हम ये देखिए डाई देखिए कितना सुंदर हुआ है, ये अंबर डाई है, ये अंबर डाई, ये ब्लाउज देखिए ब्यूटीफुल ব্লাউজ। একটু স্যার ওটার প্রাইসটা একটু বলতে হবে, হ্যাঁ। রংটা আরেকবার দেখুন। রং কাট আচ্ছা দাও, এই যে এইটা ও রং কাট, এই রং কাট देखिए ब्यूटीफुल देखिए। কোনটা প্রাইস বলবো, নিয়ে আসো, বিউটিফুল ফার্স্ট ওয়ান। হ্যাঁ এটা ব্লাউজটা আগে দেখো, যে কোনো আগে, হ্যাঁ ब्यूटीफुल है देखो ब्लाउज, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक्चुअली फिगर करेक्शन करे खड्डी देखिए। प्राइस 12730। 12730, 12730। এটা দেখাবো না, ब्यूटीफुल साड़ी, फर्स्ट साड़ी देखिए ब्यूटीफुल। जोड़ी देखिए, जोड़ी देखिए कोई प्लास्टिक जोड़ी नहीं है, चक नहीं करता है। देखो एक पूरा गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, ये प्योर जोड़ी ऐसे ही होता है। देखिए ना आर्टिफिशियल जो होता है वो चक 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 करता है, इमिटेशन। अब जो प्योर रियल गोल्ड है वो ऐसे रहता है, ब्यूटीफुल। ये जोड़ीটা खूब ভালো, बहुत बढ़िया जोड़ी है। ये देखो इसमें ब्लाउज पीस है, देखिए ये ऑनलाइन 14280 এর প্রাইসটা দেখুন। हाँ 14280 তুমি দেখিয়ে দাও। ना ये देखो श्रद्धा लाल, लाल का रेड का बहुत जो समस्या होता है, इसके लिए बहुत बढ़िया साड़ी है। ये डिजाइन तो पैटर्न डिजाइन है, ये 3-4 डिजाइन आता है, बूटा पैटर्न होता है, ये कोई नया नहीं है, लेकिन उसमें जरी और कपड़ा में फर्क होता है, जो अच्छा जगह से खरीदने से। ये देखिए कपड़ा ब्यूटीफुल, अनेक सुंदर, देखिए हैंडलूम मार्क, ब्यूटीफुल 2D বিউটিফুল। এটা কিন্তু ডাই, এটা 2D, এটা কিন্তু একটা ডাই। ये देखिए एक डाई एक डाई, इससे चाप डाई, चाप डाई ब्यूटीफुल। ये ट्रेडिशनल, ये सबका पास है 10580 তাই তো? 10590। 590 10। যা প্রাইস আছে তার উপর 10% হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তার উপর 10% শুধু নয়, তার উপরে 10%, বাবা লহেরিয়াটা দেখুন, তার উপরে 10% শুধু নয়, তার উপরে আপনার জিএসটিটাও ইনক্লুডিং আমাদের, মানে 10,000 যদি प्राइस है 1,000 रुपया लेस 9, 450 रुपया एंड मेरा एंड से जाएगा जीएसटी, आपको नहीं लगेगा, शिपिंग चार्ज भी फ्री। चलो अब से लेट से पूछा है क्या करेगा अभी, बनारस से करीब करीब कितना 2.5 दिन लगता है, 3 दिन लगता है हमको, आया कितना 19 डेज में इसे पूछा है। कब प्रोग्राम देखे आया, बारिश बारिश बारिश, ट्रांसपोर्टेशन है, 1 महीना का ऊपर लग गया। ब्यूटीफुल, पहले बारिश में देखिए हैंडलूम, पहले बारिश में प्रॉब्लम हुआ, इसके बाद ट्रांसपोर्ट में देखिए काम, देखिए काम देखिए, डाई देखिए, डाई देखो, डाई देखिए, डाई देखिए, ये अंबर डाई, ये बनारस में डाई नहीं है, बनारस में डालने से 200-300 रुपया ज्यादा कम हो जाता है। ये अंबर डाई जयपुर का, ब्यूटीफुल, इंडिया में सबसे अच्छा डाई है। একটু দূর থেকে একটু দেখাও তো, আঁচলটা নিয়ে প্যান করে দেখাও। ये 3 कलर किया हुआ है, आपको जो कलर बोलिएगा इसका बाद में सब कलर मिल जाएगा। 330 कलर है, मिल जाएगा, लेकिन टाइम देखिए। ब्लाउज हाँ ये देखिए
ये देखिए, इसका देखिए, ये भी देखिए, इसका डाई, ये एक डाई, उसका ब्लाउज एक डाई दिखाइए ना, दिखाना पड़ेगा भैया, रेट तो नहीं है ना। ये देखिए, ये एक डाई हुआ है, इसका एक डाई हुआ है, 2D। प्राइस अभी नहीं बोलेगा, 3 दिखाएगा इसका बाद। हेलो, ब्यूटीफुल, देखिए डाई देखिए, डिफरेंस तो ही होगा, डाई और जरी, इसमें डिफरेंस है। एक आपका पास 20 साल 30 साल पुराने से भी जरी ऐसे ही रहेगा, ब्यूटीफुल, सब रेशमी जरी है, यस। रेड, देखिए इसमें रेड, देखिए मत्ती, देखिए मत्ती, बनारस का भाषा बोलता है मुत्ती, मत्ती। আমার তো হিন্দি ভালোই আছে, তুমি হাসছো কেন? ये देखिए मोती का साथ ब्लाउज डाई किया हुआ है, ब्यूटीफुल। आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना हिंदी में? बाकू सुंदर लगছে। ये देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, फिगर करेक्शन, ये देखिए, देखिए देखिए, ऐसे साड़ी को फिगर करेक्शन होता है। ये देखिए, पहनने में एकदम अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल, अनेक सुंदर, सुंदर मानी अनेक सुंदर। देखिए और भी एक कलर है, प्राइस बाद में। ओहो, এটা কিসের? এটা নবমীর রাত, ले लीजिए। अच्छा है, आपका पास टाइम होगा तो मेरे को एक दिन टाइम देगा तो अब आपका पास तो उधर में टेलर नहीं लेगा, मैं फॉल पिको भी कर दूंगा, 60 रुपया लगेगा, उसका फ्री नहीं, कोई अर्जेंट चार्ज नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, 60 रुपीज लगेगा। चलो, বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আচ্ছা আরেকটা আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের স্টোরে তো চলে, তো বারাসাত স্টোরে তো সমস্যা কিছু নেই, আপনারা এসে অনলাইনে 5 তলায় চলে আসতে পারেন, কিন্তু দুটো স্টোরে ওরা প্রোগ্রাম দেখে। আমি বলে দিলাম তোমাদের কাছে যদি ফোনে কোনো যায়, ওটা অনলাইন বলে তোমরা বিল করে দেবে, পরে এখান থেকে বারাসাত থেকে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে অনলাইনে ফোন করে দেবে, কোনো সমস্যা নেই, অনলাইনে বিলিং করে দেবে, অ্যাপ্রুভালটা নিতে হবে। আর যে সম্মানিত ক্রেতা বন্ধু আছে তাকে মোবাইল অ্যাপে থাকতে হবে। বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। প্রাইস देखिए 12140, 12140, 12140, यस, বিউটিফুল, 2 ডাই, এটা একটা ডাই, এটা একটা ডাই, यस, দেখুন বিউটিফুল, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, না দেখুন খুব সুন্দর, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी, आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ऑल ओवर, अभी दिवाली भी आ रहा है ना, ये तो दिवाली में तो आपको मालूम है। देखिए मैं आपको बोला, आपका हमारा साथ रहिए, आपको प्रॉफिट दूंगा। आप लोग इतना कुछ दिया है, आपको लिए हम करेगा नहीं, इतना आपको, इतना आदमी को काम दिया है आप लोग के लिए, मैं कोई सोचा ही नहीं था हम इतना आपका पास पहुंच जाऊंगा जल्दी। है तो ये आपको काम करेगा, प्रॉफिट भी दूंगा, अभी उल्टा दूंगा एकदम। देखो कलर हम कैसे बोलता है, देखो हम बोलते ब्राइट एकदम रेड, बहुत अच्छा डाई हुआ है। प्राइस ओ আবার বলে দিচ্ছি, प्राइस 12140, 12140, माने 12140, इसमें तो आपको 1200 रुपया, 1200 ऐसे कट, शिपिंग चार्ज भी लगेगा 300 रुपया कट, मेरा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आपका बचना चाहिए। तो हिंदी आता है ना, কে জানি আমাকে অনলাइन থেকে বলছিল হিন্দি অনলাइन, এই যে एक बूटा वो दिखाया, बूटा में ये कॉमन, ये सारा जीवन 40 साल 50 साल का भी एक ही बूटा है। देखिए बूटा में चेंज नहीं है, शुद्ध डाई, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। देखिए 2D কন্ট্রাস্ট ছাড়াও প্লেন হয়, কিন্তু ভালো লাগে না খাড্ডি।
অ্যাকচুয়ালি ব্লাউজটা কন্ট্রাস্ট থাকে তো ওর মধ্যে যায়, খুব ভালো লাগে, অনেক সুন্দর, বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। প্রাইস 12140, 12140, 12140। হ্যাঁ, এটা থাক, আর একটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি। না, এখানেই আছে, এখানেই আছে, এই দেখি, বিউটিফুল, এটা খুব ভালো। বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। एवरी साड़ी 10% ऑफ है। एवरी साड़ी लेट में पहुंचा है, इसलिए हम ऑफ दे दिए आपको, ले लीजिए आप। वन टू वन फोर जीरो, 12140। देखिए, ब्यूटीफुल साड़ी। ओ, ये भी दिखा दीजिए, ब्यूटीफुल साड़ी। आपको कोई सब साड़ी में एक तो टाइम देगा, हमको टाइम देगा, अब कंफर्म करेगा, अब लोग कंफर्म करेगा, टाइम देगा। सब साड़ी में ग्रे है, डाई करा के देगा। डाई वाला अभी ये देखो ना, अभी बारिश होने का, बारिश में तो डाई अच्छा नहीं होता है, बारिश में अच्छा डाई नहीं होता है। ब्यूटीफुल, देखिए, बहुत सुंदर ब्लाउज, हैंडलूम मार्क, बहुत सुंदर। देखिए, प्योर खड्डी जॉर्जेट, ब्यूटीफुल। 1555, 155, 1550, 1550, হ্যাঁ, 1550। सिल्क माले सिल्क मैच नहीं है ना। अच्छा, ओ এই যে लगा हुआ है, देखिए, सिल्क लगा हुआ है, देखिए, सिल्क। প্রত্যেকটা শাড়িতে যদি সিল্ক না থাকে লাগিয়ে দিবি তুই, আইলে পিওর একদম। इसका थोड़ा सा काट के गैस लाइटर से एक बार जला के देखना प्योर है कि नहीं। ब्यूटीफुल, सिल्क तो है ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का हैंडलूम मार्क भी है। देखिए, अरे बाप रे बाप, टुक 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 टुक, इस कैसा आया देखो, रेड रेड तो এটা কালোয়াচক কি, এটা ভালোবাসার রং, এটা হচ্ছে লাভ, ভালোবাসার সিম্বল। এটা কালোয়াচক তো আছেই, অনেক সুন্দর, বিউটিফুল, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এরপরটা দেখিয়ে দেবো নবমীর রাত, না? অনেক সুন্দর আসলে। হ্যাঁ, আমি দেখেছি, মানে পার্টিতে গেলে কিন্তু ব্ল্যাক শাড়ি ভালোই লাগে, আমার একটু কম অপছন্দ, কিন্তু কেউ যদি পরে আসে সে কিন্তু অন্যদের থেকে এক সেকশন বেশি হয় ব্ল্যাকে। এটাও খুব ভালো, দুটোই কালার আমরা করেছি। দেখে বিউটিফুল। এই যে ইয়ে आप कम दीजिए, सब हैंड में, सब हैंड में ब्लाउज देके कर रहा है, ये सब हैंड का काम है। देखिए, हैंड का काम है। ওই আড্ডাকে আড্ডা 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 মানে এটাকে কি বলে, আমার টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে কি বলে এটাকে, মানে শাড়িটাকে বেঁধে, মানে লুম, মানে ফেমে বেঁধে তারপরে আর্টিস্ট ওয়ার্ক করে, অনেক ধৈর্য লাগে। কারণ একটু পাস হয়ে গেলে দেখবেন, এই দেখুন, इसमें একটু পাস हो जाएगा तो इसमें लग जाएगा तो एकदम सारी बर्बाद। বাহ, কি আবার দেখো, আমি দেখছি কি সুন্দর লাগছে, ब्यूटीफुल, অনেক সুন্দর, बहुत सुंदर। हिंदी में बोला, दिवाली में आपको अच्छा साड़ी मिल जाएगा। अब दिवाली में आपको बहुत सा पार्टी ड्रेस अभी नया और भी बन रहा है हमको। पूजा के लिए तो किया है आकृति का, शौक का, और भी साड़ी आ रहा है, माने साड़ी आ रहा है, ड्रेस आ रहा है। अब बेडशीट कब दिखाएगा, एक बेडशीट अब दिखाना, पहले आपको बोलेगा कब दिखाएगा, इसका बाद आप देखना। बेडशीट आपको देखिए, पूरा ट्राइबल मोटिव का बेडशीट हम आपके पास लेंगे, एक बार रखना चाहिए,
वो भी आपको बोला था, हम कमिटमेंट किया, वो भी आपको प्रमोशन में दे देगा। कंपनी का जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा है। देखिए इसका प्राइस बोलो, 12730, 12730, 12 प्राइस 12730, 12730, ये भी कम प्राइस है, और भी कम हो जाएगा आपको हमको लेट का पूछने से। अब क्या बोलेगा आपको, प्राय 40 दिन 42 दिन कब से हम लाइव किया, प्रोग्राम दिया, बस हो गया। एक बारिश में प्रोडक्शन हैम्पर हुआ, एक ट्रांसपोर्ट में प्रोडक्शन हुआ है। देखें যখন এইভাবে নিয়ে নে, এইভাবে নিয়ে দিয়ে হ্যাঁ নো, এই দেখো এটা যখন নেই না একবার सब कष्ट माने हमारा लोग जो देख रहा है और एक बार देखने को मिलता है। लो समझा क्या बोला, बुद्धि खुला, इसको चाबी दे दीजिए तो बुद्धि खुल जाएगा। अब बुद्धि ऑन कर दीजिए, बिजली भी ऑन होता है, बुद्धि माने स्विच देखे तो स्विच दे दीजिए, हंसता है। प्राइस बोलो 15550, 15550। এইটা এই না 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 আরেকটা কালার আছে, সরি, ওই তিনটে নিয়ে আসুন তো, দুটো নিচের দুটো। হ্যাঁ জংলার কিন্তু আরেকটা কালার আছে, 3 কালার জংলা का, 3 কালার। ये देखिए ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। देखिए ये जंगला, ये देखिए एवरी साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाई है, हैंडलूम मार्क भी है। देखो यस 100% सिल्क नेचुरल फाइबर, मेरा भी लगा हुआ है। इसमें प्राइस देखो 12730, 12730। चलो 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 155, वो एक टुकड़ी थोड़ा सा डिफरेंस है इसके लिए। चलो ये देखिए देखिए ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एवरी साड़ी 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, एवरी साड़ी। बेडशीट की जो আছে ভাই, এই দেখো প্রাইস, হ্যাঁ ব্লাউজটা খুলে দেখা, ब्लाउज अलग सा डाई होता है। यस एवरी साड़ी, ये देखिए 12140, 12140, एवरी साड़ी 10% ऑफ है, माने 1200 रुपये आपको कट हो जाएगा। ये देखिए ये नहीं देखा, ये भी 100% सिल्क है, लेकिन खड्डी जॉर्जेट नहीं है, ये हम दिखाएगा नहीं। इसका प्राइस दिखाएगा, देखो डुप्लीकेट, ये देखो 6995 है, 100% सिल्क है, वो नहीं दिखाएगा। रॉन्ग कार्ड भी है लेकिन नहीं दिखाएगा आपको। ओ लास्ट শাড়ি देखिए না, ওটা হয়ে গেছে। বেডশিটটা দিন, খুলে দিন, খুলে দিন, আপনার এটা ছেড়ে দিন। বাহ বিউটিফুল বিউটিফুল। যাদের অর্ডার ছিল তাদের চলে গেছে এটা। হ্যাঁ बहुत सा ऑर्डर था, बहुत ऑर्डर था, उसको मिल गया। बेनारस से ही तो करे उधर 6-6टा, देखिए सब हाथ में, देखो ये सब हाथ में किया हुआ है, तुली से, ब्रश से, ब्यूटीफुल बॉर्डर। আঁচলটা একটু না, আঁচলটা না, রাজশাহীটা খুব ভালো। দেখি বিউটিফুল শাড়ি। হ্যাঁ
খুব যত্ন করে দেখো, একটু এইগুলো না, এই যে একটু দূর থেকে লেন্থ গুলো দেখাবে না, ওখান থেকে পেন, ইয়েস, অনেক সুন্দর, প্রচুর। হ্যাঁ, आपको नहीं मिलेगा ये ब्लाउज, आपको नहीं मिलेगा तो आपको टाइम देगा, अंतत 15 दिन बोलेगा, वो 21 डेज लग जाएगा, वो आपको कंफर्म करेगा, आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। प्राइस 12730, 12730। तो कल आएगा, थक आज बेडशीट टांग करना। चलो, तो आप लोग मेरा साथ, ओ अपना सबाई हमारे संगे থাকবেন। आप लोग हमारा साहा टेक्सटाइल बुनन का साथ जुड़ा हुआ रहिए। आप बाहर से जब आएगा एयरपोर्ट से, काम मोती बाबू, ओ देखिए देखिए देखिए, एक गुड न्यूज আছে। गुड न्यूज মানে প্রতি রোববার খালি হাতেই, হিন্দি में हम नहीं बोल सकेगा, এটা আসলে মজা করে বলি। সাহা টেক্সটাইলের আয়োজনে প্রথম 500 জনের জন্য প্রতি রোববার সকাল 8টায় আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। 18 বছরের ঊর্ধ্বে যারা, তারাই আমন্ত্রিত। সাহা টেক্সটাইল পরিবার, স্থান কেএনসি রোড, বারাসাত, মানে আমাদের ওয়ারহাউসের ঠিক সামনে হয়, আর মেট্রো স্ট্যান্ডের বিপরীতে। মতিবাবুর জল খাওয়ার, খালি হাতেই ভরবে পেট। 18 বছরের ঊর্ধ্বে যারা, তারাই আমন্ত্রিত। 18 বছরের ঊর্ধ্বে কেন? 18 বছরের ঊর্ধ্বে হচ্ছে, যখন আমার 18 বছর ছিল তখন আমার অভিভাবকরাই আমার খাওয়া টাওয়া জোগাড় করতো, তো সুতরাং সেজন্য 18 বছর। আবার যখন 18 বছরের নিচে কিছু করব, তখন কি বলবো? তখন বলবো বলতে হবে ভালো কাজের কথা, বা শিশুরা বলবে বলতে, কারণ তাহলে সুচিন্তা, সুবুদ্ধি আসবে, সুচেতনা আসবে। বলতে হবে ভালো কাজের কথা, বলবে, বুম ধরবো, বলবে। যে ভালো বলবে না তাকেও বলবে যে নেক্সট দিন তুমি ভালো তৈরি হয়ে আসবে। আর বাচ্চারা ইন্সপায়ার হবে, ক্যাডবেরি থাকবে, অনেক কিছু থাকবে, বাচ্চাদের খাবার থাকবে। খালি হাতে আর পেট ভরবে না, মুখোমুখি খাবার রাখবে বাচ্চাদের, আইসক্রিমও থাকতে পারে। ইচ্ছে আছে আপনারা সঙ্গে থাকুন, ইচ্ছে আছে। আমি তো আমার জন্য কি, আমি এখন সমাজকে কিছু দিতে পারবো না, সমাজ আমাকে এই জায়গা করে দিয়েছে, তার থেকে আর কি হতে পারে। আমি তো ভারতবর্ষের একটা সুনাগরিক, নাগরিক হিসাবে একটা দায়ভার, আমার দেশপ্রেম, দেশকে আমি ভালোবাসবো। মায়ের কাছে শুধু একটা কথাই বলবো, মা তোমার সন্তানরা যেন থাকে দুধে ভাতে, সবার যেন সুচিন্তা, সুচেতনা হয়, সবাই সবাই যেন ডিউ টু রেসপেক্ট করে, সম্মান সবাইকে যেন, ছোটদেরও সম্মান আছে, ছোটদেরকে ভালোবাসা সেটাই হচ্ছে সম্মান, ছোটদেরকে আদর করা সেটাও তার রেসপেক্ট। কেউ আবার আপনি করে আমাকে রেসপেক্ট দেবে, আঙ্কেল বলে বলবে, জেঠু বলে বলবে, বয়স হয়েছে তো জেঠু বলে বলবে, সেটা আমার সম্মান। যাই হোক, এটা তো অ্যাকচুয়ালি শাড়ির দেখাবার প্ল্যাটফর্ম, কি বলবো, এসে যায় কেন, এটা একটা এত কিছু দিয়েছে আমাকে সমাজ, এবং কাজ করার সুবিধা করেছে। এটা দেখুন, আমি বাবার নামটা এইভাবে আমি রেখেছি যে দেখুন, এইটা হচ্ছে মতিলাল সাহা হচ্ছে আমার বাবার নাম, মতিবাবুর জল খাওয়ার, খালি হাতেই ভরবে পেটে, ক্যাপশনটা দিয়েছি। আমি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি, এটা আমি কোনোদিন ভেবেছি? এই ভাবনাটা আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। এবং আমি যেটা কোম্পানির থেকে, আমার কোম্পানির থেকে যে স্যালারিটুকু নেই সেটা আমি দিয়ে দিই, আমার কোনো লাগে না তো, কোনো জায়গায় কিছু লাগে না, কোথায় বাইরে যাব, সব কোম্পানি দেয় আমাকে। তো সুতরাং মায়ের নামটাও রেখেছি, সাহা টেক্সটাইল মণি, শত মায়ের আশীর্বাদে আমাদের মণিটা হয়েছে, আমার মায়ের নামটাও রেখেছি। তো মা বাবাকে তো এইভাবেই রাখবো। আর মানুষ রূপে ভগবানের সেবা করছি, যেহেতু ওম নমঃ শিবায় 3 বার বলে দিচ্ছি, ওটা সেবা হয়ে গেল, এটা কোনো দান নয়, এটা সেবা। দেখবেন আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টও থাকে। আর আপনারা প্রতি রোববার, কাল অবশ্যই থাকবেন, কাল আসবে, সারপ্রাইজ আছে আমাদের অমিত বাবুর, মানে কালকে জন্মদিনের হবে, তো কালকে একটা এক্সট্রা কিছু থাকবে। 5 রকম তো আমার জন্য থাকে, ওর জন্মদিন বলে থাকে। আবার মঞ্জিমার আগামী সপ্তাহে রোববারে অন্য কিছু হবে। আমার একটু ইচ্ছে আছে কিছু আপনাদেরকে দেখাবো লাইভ করে, হ্যাঁ একটু লাইভ করে দেখাবো। দেখুন, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, আমি বেনারস গেলে বিশ্বাস করুন আমার হ্যান্ড লাগেজে, আমি নিজে লাগেজে দিয়ে দিই, কিন্তু হ্যান্ড লাগেজে আমি কিন্তু ওই যে বেনারসের পেয়ারা বলে সেটা নিয়ে আসি মতিবাবুর জল খাওয়ার জন্য, ভালো লাগে আমার। তো যাই হোক,
আপনারা সঙ্গে থাকুন, যে এইভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই জায়গাটা আর সৃষ্টিকর্তার কাছে বলি, সৃষ্টিকর্তাকে আমি দেখিনি, আপনারাই এই সুচিন্তা সুবুদ্ধিটা দিয়েছে। আমি এইভাবেই কাজ করব, এইভাবেই থাকবে, একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে মানুষ হিসাবে, তো মায়ের কাছে এটাই বলবো, আর কিছু নেই। আপনারা সবাই জয়েন করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আমাকে কাজ করার সুযোগ করে দিন, এইটুকুই বলছি। আমাকে কাজ করার সুযোগ দিন, আমি কাজ করার একদম দায়িত্ব নিয়ে বলছি। আপনাদেরকে প্রফিট দেব দেব দেব, এবং সারা ভারতবর্ষ ঘুরে, এবার তো কাজ শুরু হবে আমার দেওয়ালির পর থেকে, প্রতিটা জায়গায় কিভাবে উন্নয়ন হয়, এবং এই তরুণরা যে ব্যবসা করবে তারাও দেখবে। মাঝে যে এগুলো আছে, এটা যে যারা আছেন ডিফারেন্সটা কোথায় দেখবেন। আমরা শুধু বিপণন শুধু করব, যা চলবে তাই আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো, একদম না। যা যা আছে সেগুলোকে মানুষের কাজ, কর্মসংস্থান থাকবে, সেই প্রোডাক্টগুলো আমি বিক্রি করব, বিপণন করব, এবং সেটা আপনারা গায়ে পড়ে দেখবেন এটা কতটা ভালো। এবং সারা পৃথিবী তাকিয়ে আছে যে ভারতবর্ষের যত উইভিংগুলো আছে, এটা আমি ভেবেছি। এবং নাহলে মিউজিয়ামে যাই, আপনি বলুন তো, ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে আমাদের কতগুলো শাড়ি আছে। আমাদের যেই কাঁথা আমার কাছে নেই, আমি বলবো না আপনাকে, কচ্ছে একটা মিউজিয়াম না, কচ্ছের একটা মাস্টার ইউনিভার্সার কাছে, তার কাছে যা কাঁথা সংগ্রহ আছে, আমি লজ্জা লাগলো আমি বঙ্গবাসী হিসাবে। কে করবে ওরকম কথা? যাই হোক, এগুলো পরে বলবো এইসব আমার। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন, কাজ করার সুযোগ করে দিন, কাজ তো আপনারাই দেবেন, আপনারাই তো আমার মানুষ রূপে ভগবান। তো যাই হোক, এই প্রতিষ্ঠান আমাদের শ্রম, স্বপ্ন, ভালোবাসাই গড়া। সাহা টেক্সটাইলের প্রতি আপনার অনুরাগে আমরা সকলে গর্বিত। সাহা টেক্সটাইলের সত্ত্বাধিকারী ও সদস্যবৃন্দ।